jaga ini kuila na tin buka grano kulmaya pada central committee, district committee, central advisory committee, Agartala town committee, block committee tak kono tuyo kaisa koksa panda meeting place around 6 June. Foundation day. Hit the foundation day 6 June. Apna tuyo na sundiri koksa lagi. Ini PWF Foundation Day pelajak naik. Sini atas blok nonggo, sini political block, atas political block kono taklai ini disiwa Foundation Day pelajak naik. Pokoknya langsung sini kesal lagi. Tapi Foundation Day kaham tek sini PWF. Jok tonono sini Foundation Day sini di Pramaka YTF, TWF, kita sini elected MDC, sini MLA Rock, kita sini borang genang senior leader rock. Jok tono no dinggu, taklay ni foundation dano. Kurung kutum dodom kan atau kutum channel pada angin. Tono no boksan hambai. সেন্ট্রাল হইতে কাইসা কোন পদক্ষেপ খাইজাক লাগতো তখন খাইজাক নাই সেন্ট্রাল কমিটি সালাইয়া থাকলাই সেন্ট্রাল কমিটি মানে ন চিনি ব্লক কমিটিও খাইজাঙ্গাই চিনি সেন্ট্রাল কমিটিনি যারা লিডার্স সব জানজানি ব্লক এলাকার যেখানে जोंनो ইনভাইট খাইজাবো जों আজাগানো থাंनाय जोंनि যত সেন্ট্রাল কমিটিनि চিনি লিডার্স আরো থাंनि কারণ जोंबो ब्लकनि आन्दारनि बर'नो जों सेन्ट्रालाव जों চিনি যতনি ন জানজানি আমচাইবো জানজানি एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि बडिमानि एलाका याखबा जानजानि ब्लक दं एलाकारो जों जानजानि ब्लकनो मा थांनाय अबबो कबिया जे जागा इनभाइट खालायो जोंनो जे जागा तलांगो जों आजागानो जों चिनि जत सेन्ट्रल कमिटिनि बुराम गोनां जों बुकजों आंबो एटेन्ड खालायलायनाय आबानो कक्सानाय 6 जुन 6 June Team Foundation Day taklay baik pas bos karena ini PWF Bubagra semua sampai lima. Tapi Bubagra no kulmai apa sampai dia. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई।